Oh, hindi ako na pala dyan. Kukunin ko yung kay ano. Ay, Go na. 1, 2, 3. Ay, ito. Ako na una, di ba? Ako na una. Ako na una, di ba? Balor, bahay. Balor, bahay. May sa dibdib. Paunahan na lang po magsalita. Wala pa na pagsabay. Oo. Hindi lang ganyan Ganun na lang. Na magawa. Indecisive. Okay. Okay. 1, 2, 3. Tara na. Go Rebels. Oo, diba? Ate ko rin daw. Aldrin, ayusin mo. Kenny, Aldrin, diretso na lang salita. Diretso na lang ang salita. O, diretso salita. Paunahan. Paunahan na. Iba-iba naman ang rules. Yan, nagagalit si ano, General. Kala ko si Jennifer. Ayun, Jennifer. General si Jennifer. Paunahan magsalita. 1, 2, 3. Ay, alam ko yan. Ay, ano ba yun? Alam ko yan. Hala, gay card na book. Magaling yun, oo nga. Clue? Next. Oh, next na. Next. Wala. Kulang. 3. Ay, ulo, no? Kayola. Iyak. Ganun. I-base mo na lang. Sure lang pagkatalo. Ayan, First Oo, 3. Crayola. 3. Haggard. 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 Sobrang laya. Mag-Ivy Sasa. Sobrang latida! Isa lang Mm. Maganda. Competitive si Di ba? Nanalo ko eh. Hindi, pinagbigyan lang kita. Thank you daw. Salamat, B. Ah, si Jennifer yun. 1, Wala yung... Layo mo. 2, 3. Ah? Jelanis Maricel. Umuulan. May pa-history ka. Next Ikaw, po. meron kang... 1, Siyempre may mga friends tayong Bex. Yeah. Ang dami niyo. Kumuha. Maget. Go. Go! Go na! 1, 2, 3. Guto. Tunggut. Kuha. Tony Goods. Next. Next. 1, 2, 3. Mainit. Mainit. Ay, yes! 1, 2, 3. Barya! Be, nagaraya ah. Wow. Wow. Variables ka ba? Nag-variables ka ba? Nanalo? Win-win mo na. Uy, gunin! 1, 2, 3. Ano Ay, yan? alam ko yan. Parang pokis. Ano? Pwede na rin. Agent Sinipot. Sinipot. Indiana Jones. Now we know. 1, 2, 3. Yan. Binigay? Givenchy. Yun, no? Givenchy. Givenchy mo na. Okay. 1, 2, 3. Barda. Barda Gulan. Barda. Barda. Ano yung... Ano yung word? Barda. Ano? Magpa-party. Madalas na kaya ito siya. Barda Gulan nga. Next daw. Away. Ano daw? Away. Ba't alam mo yung Barda? Wow. Wow. Away yan eh. Away. Lalaki. 1, 2, 3. Lakado. Lakado.
Wait, ayun ba yun? Ayun ba yun? Ayun ba yun? Yung sa Thailand? 1 year in Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีมา Lakado. Ganon? Lakado. Maayos. Beat up yung Hindi. may... Snappy. Oh, Jennifer, ha? Malinis. Kaya. Parang opera. Lakado. Clue na lang. Sige, Yung ba yun sa Thailand? Operada. Nakalimutan ko yung word. Laka. Di ba yan? Purple. Perfect. Perfect. Award. Challenging things. Madali ito. Award. Award ka dyan. Panalo. Tama ba yan? Clue. Clue na lang. Ba't bibigay ng clue? Sige, clue. Wala ka. Award ka dyan mamaya. Ah, okay. Okay. Award ka dyan. Awkward? Hindi. Award ka dyan mamaya. Parang related sa booking. Hindi. Award booking. Gusto ko yun, yung booking. Ayun na sila! Yari ka dyan. Lagot. Ano ang sagot? Lagot. Pero pwede lang yan. Hindi siya. Yari. Ano na yan? Ay! Yari ka. 1, 2, 3. Spill. Sabi ko sana. 1, 2, 3. Nititi. Ay. Walay. Hindi, wait. Wait. Hindi, ayaw ikaw nga. Mapalala na rin Jen. Regine. 2, 3. Ah, Yan yung bis. pala. Pwede na. Ano no? Ay, Ano yun? wala na. Bis. 1, 2, Chupatel bang. Chupatel. Namatay? Pinatay? Chupatel. Kakapatid. Magati kayo Ano? dito. Medyo weird kasi na Yun din yung kasi. Bye-bye.